सेक्रेटरी साहब ने कहा है या तो ये कहेंगे कि नहीं कहा, और आपने मालूम था आपको कि ये पहुंच जाएंगे चंद मिनट में, आपने उससे पहले वोटिंग करा दी। ये बहुत अनफेयर है सर। बहरहाल आप इनके अहकामात पे अमल करें, इंशाल्लाह ये रहने वाले नहीं है। बहुत मेहरबानी, मैं बहुत सख्त शदीद एहतजाज करता हूँ। आप जैसे आदमी से मुझे ख्वाजा साहब का वोट भी काउंट करेगा, ख्वाजा साहब का काउंट करें, ख्वाजा साहब का काउंट करें, ख्वाजा साहब का वोट काउंट करें। वोट हो जाते हैं गवर्नमेंट का, फिर भी एक वोट एक्स्ट्रा। मगर आप तो मेंबर हूँ, आपको पता है फॉग का सीजन है, आपको सर 11 बजे आपको ये टाइम ही नहीं रखना चाहिए, और रखा है, और मेंबर 4 मिनट दे दें। सारी कमेटी आना सर मैं भी लाहौर से आई हूँ। बात से सलामत कर गवर्नमेंट बिल पास करवा लेती है अपना, देखे ना 7-9 की पोजीशन है। चले सर, कोई बात नहीं, वोट काउंट होता है। आपको हमने रिक्वेस्ट किया है, राना सनाउल्लाह खान ने रिक्वेस्ट किया है, वो चंद मिनट में पहुंचने वाले हैं। मेरी सांस चढ़ी हुई है, मैंने यकीन करें मुझे तब्दील हुआ है, मैं यहाँ पहुंच गया। आप हमें वोट डालने का मौका तो फराहम करें, हमें बात करने का मौका तो फराहम करें। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। हाथ खड़े करें बस, दिल में हक है, आप ऐसे बोलो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर खड़े हुए दो बिल्स में सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है कि वाजी मैंने सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड लॉ कमेटी जो वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको मैंने मोटरवे से कॉल की है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ इसे 11:30 स्टार्ट करवाएं क्योंकि फॉग है, मोटरवेज बंद है। और मैं रिक्वेस्ट करके हैवी फॉग में जब कुछ नज़र नहीं आ रहा था, रास्ता बना लिया मैंने, मैं पहुंच गया। राना सनाउल्लाह साहब रास्ते में, लेकिन और ये सेक्रेटरी साहब ने ये डेफिनेटली मेरी तजवीज़ जो है, ये रिक्वेस्ट ये चेयरमैन साहब को पहुंचाई होगी, उन्होंने जल्दी की। उन्होंने कहा ये पहुंच जाएंगे, इससे पहले मैं बुलडोज करूं, तो ये बुलडोज किया इन्होंने, बड़ी ज्यादती की है। लेकिन मैं बाकी सारी बातें हो गई हैं, ये जो दीवारें खड़ी कर रहा है इमरान खान अपने गिर्द अपने आप को बचाने के लिए, ये दीवारें गिर जाएंगी, और जो ही इसी के अंदर वो फंसेगा। जी हाँ, और जो ही ये जो इन्होंने गैर कानूनी अमेंडमेंट्स की हैं जिसमें अपने आप को बचाना चाहते हैं, बाकी सबको फांसना चाहते हैं, ये जो ही हमें अपोजिशन को मेजॉरिटी मिलेगी इंशाल्लाह, जो शायद जल्द मिलने वाली है, ये सब कुछ वापस होगा, इस तरह नहीं होगा। और इस पे मेरे दोस्तों ने बात की है, जो खास तौर पे ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को कंट्रोल करने की इनकी नापाक ख्वाहिश है। एक रिटायर्ड जज को, जो सेशन जज रिटायर्ड हो, और आप उसको हाई कोर्ट के जज की मराद दें, और उसके बाद उसको अपनी मर्जी से लगाएं, फिर उसको जहां मर्जी ट्रांसफर करें, पोस्ट करें, ये सारे इख्तियारात, ये ड्रैकोनियन जो पावर्स ये लेना चाह रहा है इमरान खान, ये जमहूरियत नहीं है, ये फैशिस्ट है बुनियादी तौर पे, इनका हर कदम उसी तरफ है, और हम आज के इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। थैंक यू सर। मफादात देकर उनको हाई कोर्ट के बराबर तनख्वाहें देकर बैठाया जा रहा है, ये तो ऐसे ही है, एक रिश्वत हुई ना, किस किस्म का मर्जी फैसला करा लिया जाए। उसमें जी जिस तरह विर्क साहब ने भी फरमाया, ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि आप रिटायर्ड जजेस को, जिनकी सर्विस खत्म हो गई है, आप उनको दोबारा से नैब कोर्ट का जज बना रहे हैं। तो रिटायर्ड आदमी को आप तनख्वाह हाई कोर्ट के जज वाली दे के आप उससे कोई भी फैसला करवा सकते हैं। और जो माजी में जजेस के अपने मामलात चलते रहे, आप अरशद मलिक से शुरू कर लें और आगे कहानी लेके चलें, तो आपके सामने ये सारे मामलात हैं कि किस तरीके से जजेस के साथ, या लॉ मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से जजेस को अपनी मर्जी के फैसले करवाती रही है। राना सनाउल्लाह साहब का केस लेने, उनकी जमानत व्हाट्सएप पे जज चेंज हो जाता है, व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर। तो ये हमारा एक बड़ा पॉइंट था कि रिटायर्ड जजेस को आप ना लाएं। दूसरा, चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है कि चेयरमैन नैब जो है, अगर उसकी तकर्री लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के बीच में इख्तलाफ आ रहा है, तो उसको दोबारा से तोसी मिल जाना, ये कहाँ का कानून है कि उस चेयरमैन नैब को दोबारा तोसी दे दी जाए जिसका टेन्योर खत्म हो गया, या उसको एक्सटेंशन दी जा रही है, दोबारा से चेयरमैन नैब को 4 साल एक टेन्योर गुजार चुका है, तो फिर दोबारा से एक्सटेंशन जो है वो उसको देने की मतलब कोशिश की। ये सारी वो चीजें हैं जो कि बदनीति पे मबनी है, ताकि अपोजिशन के खिलाफ जो केसेस बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि जो अपने फैसले किए गए हैं, जो जिस तरीके से चीनी रिपोर्ट आई, बाकी रिपोर्ट्स आई, तहकीकात हुई, उन सारी रिपोर्ट्स में जिन लोग, जो काबीना के लोग मुलव्वस हैं, जिनके लोगों ने ठेके लिए, जिन लोगों ने खुद काम किए, खुद बेनिफिट दिया अपने आप को, उनके तमाम फैसलों को इस्तिस्ना दे रहे हैं आप। तो ये एनआरओ है,
تو یہ سب چیزیں بیسیکلی یہی ہے کہ اب حکومت جا رہی ہے تو اپنے آپ کو ایک NRO دینے کے لیے زبردستی یہ قانون جو ہے وہ پاس کرایا گیا اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور جس طرح نوید صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں کہ جو عاملہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی کیسز ہیں 2016 سے پہلے آپ ریٹروسپیکٹو قانون بنا ہی نہیں سکتے. وہ سارے کے سارے جو کیسز ہیں وہ مختلف سیشن کورٹس میں پینڈنگ ہیں. آپ کس طریقے سے وہ سارے کیسز اٹھا کے دوبارہ سے نیب کورٹ کو دے سکتے ہیں؟ یہ تو پورا کا پورا پاکستان کا جو قانونی ہسٹری ہے, جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے, ان کی خلاف ورزی ہے. اس طرح کے اس کے بیچ میں حکم تھے جس کے اوپر ہم سارے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے اور بات کرنے کا بھی نہیں موقع دیا گیا, بولنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا. چیئرمین صاحب نے فوری طور پہ جب ان کے اپنے ممبران پورے نہیں تھے, جس طرح نوید صاحب نے فرمایا, تو 3 دفعہ میٹنگ جو ہے اس کو پینڈنگ کیا گیا. اور اب جب ہمارے ممبران فوگ میں, جس طرح ابھی سعد رفیق صاحب ابھی پہنچے, ساتھ صاحب آپ آئیں بے شک, بلکہ فوگ میں صبح فوگ پڑی, ہم نے کہا چیئرمین صاحب کو کہ آپ میٹنگ جو ہے پوسٹ پون کریں, ہمارے ممبران پہنچ رہے ہیں, فوگ کی وجہ سے موٹر وے بند ہے, شدید فوگ تھی, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. ابھی سعد رفیق صاحب بھی آئے, بلکہ سعد صاحب کی بات سے میں ایک چیز ایڈ کروں تاکہ یہ سانس لے. ریٹائرڈ ججز کی ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آلریڈی میرا بل قومی اسمبلی کے فلور پہ موجود ہے, اور ججز کی فریش اپوائنٹمنٹ کی کیٹیگری کے حساب سے اور اس کے میرٹ کے حساب سے آلریڈی اسی کمیٹی نے پچھلی میٹنگ میں کمپلیٹلی حکومت اور اپوزیشن نے ریکمینڈ کیے کہ کوئی جو ہے نا اپوائنٹمنٹ ہوگا اور میرٹ پہ ہوگا, تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہوگا. انہوں نے آج اپنی جو لاسٹ میٹنگ کی اس کی وائلیشن کی انہوں نے. اور ایک اور میں ایڈ کر دوں, اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود آپ کے بل پاس ہو جاتے ہیں, کیا گدر سنگھ جی آپ کے پاس؟ وہ اللہ پر ایمان ہے, بلائنڈ فیتھ جس کو کہتے ہیں, اور اللہ کی ذات مدد کرتی ہے ہمیشہ. اور میں بڑی, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ریاض فتح نا, ان کی بڑی تعریف ہے, بڑے نیوٹرلٹی سے چلتے ہیں, اپوزیشن ٹریجری بینچ دونوں کو بالکل ترازو میں کھولتے ہیں. تو ایکچولی یہ تمام جو بھی امینڈمنٹس ہیں پاکستان کے لیے ہیں, میرے کو پرسنل نہیں ہے, کوئی عمران خان کے لیے پرسنل نہیں ہے, پاکستان کی عوام کے لیے ہے کہ نیب کو فائل کس طرح بنا. تو سر آج جو نیب بل پاس ہوئے, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ ابھی آ رہے تھے, راستے میں تھے, ہاں, اس کے باوجود حکومت نے بدنیتی سے اس بل کو پاس کرایا. بدنیتی تو ہے نہیں. اب جیسے صرف ایک ممبر آئے PMLN کے, تو ہماری میجورٹی تو 9-7 کی تھی, تو وہ آ جاتے تو 9-8 ہو جاتا بس. ٹھیک ہے سر. اپنا قانون کے مطابق کہ کسی کو یہ کہا جائے, اور چیئرمین صاحب کو بھی اور منسٹر کہتے ہیں میں آپ دونوں کو نکال دوں گا, تو وہ میں نے کہا کہ غلط الفاظ آپ نے استعمال کیے, تو اس سے بہت ناراض ہوئی. کہ آپ عورت ہوتی ہیں, تو آپ عورت ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا, مرد ہوتی ہے. میں نے کہا وومن امپاورمنٹ پہ غور کیجیے, اور ہم مرد سے کم نہیں ہیں. بس ٹھیک ہے, تھینک یو.